салом бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо ҳамразӣ Абдулмаҷид. пардохти нафақа ва дигар кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ дар асоси қонунҳои амалкунанда, стратегия ва барномаҳои давлатӣ ба нафақагирон, маъюбон ва қисми осебпазири ҷомеа расонида мешавад. дар айни ҳол дар ҷумҳурӣ 687,050 нафақагир ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 145,896 нафарро гирандагони нафақаҳои маъюбӣ ташкил медиҳанд. Зулфия Рамизода оид ба пардохти нафақа гузориш медиҳад. сиёсатои инҷониб стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди татбиқ қарор дорад ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ иҷро гардида истодаанд. ин аст ки вазифаҳои иҷтимоии буҷети давлатӣ ба инобат гирифта шуда, хизматрасониҳои иҷтимоӣ баланд бардошта мешаванд. таъмини нафақаи шаҳрвандон аз талаботи моддаи 39 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад ва дар ҳолатҳои пешбинандаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон бо нафақа ва кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ таъмин карда мешаванд. дар дораи гузариш ба низоми суғуртавии нафақа аз 1 январи соли 2013 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ давра ба давра мавриди татбиқ қарор гирифт. андозаи нафақаи шаҳрванд на аз рӯи музди миёнаи меҳнати 2 соли охири фаъолият ё 5 солаи интихобӣ, балки аз рӯи саҳмҳои суғуртавӣ, яъне андозҳои иҷтимоие ки дар тӯли фаъолияти меҳнатии ӯ барои ӯ корфармо пардохт кардааст ё худи ӯ ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ ба мақомоти ваколатдори давлатӣ пардохт намудааст, ҳисоб ва муайян карда мешавад. мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ду намуди таъминоти нафақа пешбинӣ гардидааст. таъминоти суғуртавии нафақа ва таъминоти давлатӣ, яъне ки нафақаҳои иҷтимоӣ. ба нафақаҳои суғуртавӣ шахсоне ҳуқуқ доранд ки аз музди меҳнат ва даромадҳои онҳо дар тӯли на камтар аз 60 моҳ саҳмҳои суғуртавӣ, яъне ки андози иҷтимоӣ пардохт гардидааст. ба шаҳрвандоне ки дар маҷмӯъ аз 60 моҳ камтар собиқаи суғуртавӣ доранд ё ин ки умуман фаъолияти меҳнатӣ надоштанд, аз ҷониби давлат ҳангоми расидан ба синни ниҳоии нафақаҳои давлатӣ, яъне иҷтимоӣ таъин ва пардохт карда мешаванд. дар айни ҳол дар ҷумҳурӣ 687,050 нафар нафақагир ба қайд гирифта шудааст. теъдоди умумии нафақагирон дар ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2019 687,050 нафарро ташкил менамояд ки ин шумора дар муқоиса ба 1 январи соли 2018 21972 нафар ё ин ки 3.3% афзоиш ёфтааст. аз шумораи умумии нафақагирон имрӯз 145,896 нафарро гирандагони нафақаҳои маъюбӣ ташкил медиҳанд. хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва пардохти нафақа дар мамлакат ба таври пурра тариқи корти бонкӣ сурат мегирад. масъулини агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки ҷиҳати бо масъулияти баланд иҷро намудани вазифаҳои иҷтимоӣ фаъолияти хизматрасониро бо сифати баланд роҳандозӣ намоянд. бо мақсади саҳмгузорӣ дар сабзхӯрамгардонии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе дар мавсими имсолаи ниҳолшинонӣ кормандони ташкилоту муассисаҳои назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ зиёда аз 16 000 дарахтони ороишиву ҳамешасабз ва дар майдони 2500 метри мураббаъ гулҳои гуногуни мавсимиро шинониданд. гузориши хабарнигоронамон. барои истиқболи сазовор аз 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва тақвият бахшидани тадбирҳои ободониву сабзгардонӣ дар шаҳри Душанбе ҳамарӯза иқдомҳои дастаҷамона амалӣ карда мешаванд. дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе, симои пойтахт ва кӯчаву хиёбонҳои он бо фарогирии дарахтони ороишии сояфкан ва гулу буттаҳои мавсимӣ ба кулли дигаргун гардидааст. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри Душанбе навъҳои гуногуни гулу буттаҳои мутобиқ ба фасли сол ва дарахтони сояафканро парвариш намуда дар назди роҳҳо ва кӯчаҳои марказиву дохилии маҳаллаҳо бо тавсияи мутахассисон шинонида истодаанд. имрӯзҳо ҷиҳати иҷроиши дастури супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ
یک قطار کارهای کبودزورکنی در حدود ناحیه فردوسی رفته ایستاده است. از اون جمله شناندن درختان آرایشی سایه افکن، شناندن گل‌های بسیار ساله موسمی، شناندن گل‌های لاله در حدود ناحیه رفته ایستاده است. تا به این روز در مساحت 21000 متر کوادراتی گل‌های بسیار ساله شنانده شده است. در مساحت زیاده از 2000 متر کوادراتی گل‌های موسمی زمستانه شنانیده شده است. اینچنین در مساحت 2570 متر کوادراتی گل‌های لاله استحصال دولت گلندیا شنانیده شده است که در موسم کبودزورکنی امساله در کوچه خیابان‌ها شنانیده شده است. گفته می شود مسئولان ناحیه‌های شهر دوشنبه جهت رعایت قاعده مقصد نهالشنانی، پرورش و نگاهبینی نهال و گل‌های آرایشی متخصصانی با تجربه ساحه را جلب نمودند و باوری است آینده نهال‌های شنانده شده در خیابان‌های شهر خوب نشونما خواهند یافت. تو همین دوره 14600 بیخ نهال‌های بوتگی و سویافکن و آرایشی شنانده شد. در قطار شناندن نهال‌ها اینچنین گل‌های پیازک گلی لاله 211000 دانه، گلی صدبرگ بسیار ساله 78000 بیخ و گلی موسمی 68000 بیخ در خیابان و کوچه‌ها شنانده شد. کارمندان تشکیلات و مؤسسه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه همه روزه در کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی حدود شهر مسئولیت را دوچند احساس می‌نمایند. چنین تدبیرهای آبادانی و عملهای سازنده و بنیادکاری در مملکت وسعت یافته محیط زیست و راهرو و کوچه‌ها باز هم آباد و زیبا می‌گردند. بابکان امیرزاده، نیقدم نورعلی، دوشنبه اخبار. در شهر نوحیه‌های ولایت سوغ وابسته به اقلیم منطقه کشت کارتوشکا در دو مرحله انجام داده می شود. امروزها در وادی‌های شهر نوحیه‌های ولایت کشت کارتوشکای بروقتی ادامه داشته در 1500 گکتار تا آخر ماه فوریه کشت کارتوشکا انجام یابد. گزارش روزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. در ولایت سوغ در سمت زیاد نمودن حجم استحصال کارتوشکا و دستاورد تازه نایل گردیدند. در اساس تجربه کشاورزان و تحلیل و خلاصه های عالمان و متخصصان ساحه کشت و پرورش کارتوشکا گذرانده می شود. موافق نتیجه کارهای علمی و شرایط باد و اقلیم اینچنین ترکیب خاک‌هایی که در ولایت سوغ موجود است در منطقه وادی ولایت سوغ مهلت اپتیمالی کشت کارتوشکای بروقتی از اول ماه فوریه تا 25 ما باید به آخر رسانیم. در موضع‌های وادی شهر و ناحیه‌های ولایت سوغ که اقلیم و خاکش مطابق می باشد کشت کارتوشکای بروقتی نسبت به سال 2018 زیاد کرده می شود. امسال در ساختار کشتی زراعت‌های کشاورزی که برای حاصل 2019 پیش بینی کرده شده است گذراندن 16050 گکتار کشتی کارتوشکا در نظر داشته شده است که از آن 1500 گکتار این کشتی کارتوشکای بروقتی می باشد. انتخاب و تیار کردن زمین، انتخاب تخمی، رعایت طلبات اگرتکنیکی از عامل‌های رویاندن حاصل معیاری در کشت و پرورش بروقتی این محصولات غذایی بوده. در ولایت سوخت با جلب متخصصان صاحب تجربه و عالمان ساحه کشت کارتوشکا گذرانده می شود. کارکرد تخمی کارتوشکا پیش از کشت با استفاده از محلول کیمیایی، استفاده نوری‌های مینرالی، چقوری و پوشاندن بالای تخمی از طلبات خاصه کشت کارتوشکای بروقتی است. این طلبات و معیارها در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت و خواجگی به نام عبدالرحیم جمعی ناحیه باباجان غفوروف در وقت کشت توصیه داده شدند. در کشت بروقتی نوع‌های سلکسی وطنی تخمی کارتوشکا چون شکرانه، نوری، کریمی و سلکسی خارجی علادین که مهلت پخته رسیدنشان تا 80-90 روز است استفاده می‌شوند. در مؤسسه باغ ملی وحدت با استفاده از زمین‌های بین قطار باغ‌های جوان امسال تصمیم گرفتیم که طبق نقشه زیاده از 10 گکتار کشت کارتوشکای بروقتی را براه مانیم. برای تامین تخمی کارتوشکا سه خواجگی تخمی پروری ولایت سوغ خواجگی‌های غیلانیان شهر پنجکن خوجه‌ها و اوچی غونچی ناحیه دیوشتیش نقش اساسی دارند. در انبار خواجگی و انبار سهامداران خواجگی زیاده از 6000 تن کارتوشکا نگاه ذخیره کرده شده است که از آن
زیاده از 3,500 تنش تخمی می باشد. حجم زیادی حاصل این مواد غذایی و دیگر منطقه‌ها پیشنهاد می‌گردد و کشاورزان از حساب صادرات کارتوشکا درآمد می‌گیرند. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. با دستگیری و کمک شرکت‌های ساختمانی و تجارتی دهان نفر هموطنانمان در شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه با شغل دائمی فرا گرفته می‌شوند. در شهر سنت پتربورگ صاحبکاران تاجیک در این سهم فعالانه سهم گذاشته با استفاده از امکانات موجوده هموطنانمان را با جای کار تامین می‌نمایند. گزارش محمد علی سفر و خورشیدی سید احمد. شرکت ساختمانی بستروی که 10 سال قبل از سوی یک نفر صاحبکار تاجیکی مقیم شهر سنت پتربورگ تأسیس داده شده است، همه ساله در آن نزدیک به 200 نفر هموطنانمان با جای کار تامین می‌گردند. بنیاد و نوسازی انشاءات معماری و معیشی از جمله خانه‌های بلندآشیانه استقامتی اساس فعالیت شرکت مذکور به حساب می‌رود. تشکیل و برآمدن کورس‌های کوتاه‌مدتی کسب آموزی در مملکت امکان فراهم آورد که اکثر هموطنانمان بعد ختم آن به حیث متخصص در ساحه‌های گوناگون بخصوص ساختمان انشاءات مختلف فعالیت با ثمر داشته باشند. در شرکت ساختمانی بستروی نیز کارگران و متخصصان از روی اختصاص‌های گوناگون به کار جلب گردیده برای آنها شرایط مساعد فعالیت فراهم آورده شده است. طی سال‌های اخیر با مساعدت شرکت‌های ساختمانی و تجارتی صاحبکاران تاجیکی مقیم شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه صدها جایهای نوی کاری مهیا کرده شده است که بخش اعظمی کارگران و متخصصان را هموطنانمان تشکیل می‌دهند. امسال نیز در دایره شرایط امکانات موجوده برای با شغل فرا گرفتن هموطنانمان تدبیرهای مهم عملی گردیده با عزم و تلاش صاحبکاران تاجیکی مقیم شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه باز شماره زیادی هموطنانمان با جای کار تامین خواهند شد. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از شهر سنت پتربورگ فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. موضوع دیگر بعد توقف بیش از 12 ساله باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه وخش دوباره برقرار می‌گردد و برای ساکنان و مهمانان ناحیه امکانیت استراحت و فراغت فراهم آورده می‌شود. برای عملی نمودن این هدف طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه صدها نفر در اقدام‌های دسته‌جمعانه آبادانی اشتراک می‌نمایند. گزارش خدایدادی رجب و اسکندر سعید. طول 2-3 ماه اخیر با توجه مخصوصی رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بنیاد و برقرار کردن باغ‌های فرهنگی فراغتی و با این وسیله تامین نمودن شرایط مساعد استراحتی ساکنان توسط برنامه اطلاعاتی اخبار تلویزیون تاجیکستان از فعالیت و حالت کنونی چنین مرکزهای استراحتی موادهای تحلیلی و انتقادی نمایش داده می شود. این است که در اکثر شهر و ناحیه‌ها مسئولین به این مسئله توجه بیشتر ظاهر کرده در همکاری با ساکنان و صاحبکاران پای آباد و برقرار کردن باغ‌های فرهنگی فراغتی که سالیان زیاد از مد نظر دور مانده بود کمر همت بستند. این حالت آبادکاری را در باغ فرهنگی فراغتی ناحیه وخش مشاهده کردیم که طبق نقشه آبادانی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه صاحبکاران ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون با حس بلند آبادگرایی وطن به طور دسته‌جمعانه عزم کردند که تا جشن سالگرد روز وحدت ملی فعالیت این مرکز بزرگ فرهنگی ناحیه را به پرآگاهی تامین نمایند. یگان چی نداشت، نه یک دقت جلب کننده برای بچه‌ها و دیگر دیگران نبود. امروز من با تشبث حکومت ناحیه تا جشن استقلالیت باید که آماده باشد. با گفته ساکنان زمانی در این باغ فرهنگ و فراغتی لوازمات دلخوش کننده از قبیل چرخ و فلک و ارغنچک ها، گوشه های مساعد استراحتی و صحبت آرایی و دیگر مرکزهای خدمت رسانی فعالیت خوب داشتند و در تامین استراحت با فراغت شهروندان مساعدت میکردند. به خاطر دوباره به دست آوردن شهرت پیشینه این گوشه دوست داشته اکنون همچون انشاءات جشنی به خاطر استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با طرح جدید و موافق به طلبات زمان امروز برقرار کرده می شود. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ما یک قطار انشاءات رو به نقشه گرفتیم که از آن جمله از نوسازی باغ مرکزی که لایحه تصدیق گردیده کارهای از نوسازی ادامه دارند. تمام تشکیلات اداره‌های ناحیوی صاحبکاران شخصان بسخاوتمند اقدام گرفتند که پر از نوسازی باغ را به عهده گیرند و این برای مردم ناحیه آماده سازند.
аз рӯи нақшаи барқарорсозӣ дар боғи фарҳангии ноҳияи вахш равравҳо сафолатпӯшу чароғон, фаввораҳо фаъол, гӯшаҳои нишасту суҳбатороии мувофиқи табъу завқ, маркази фарҳангӣ барои баргузории чорабиниҳо, чархуфалаку аттраксионҳои гуногуни замонавӣ, гулкориву кабудизоркунии ҳудуди боғ ва дигар шароити зарурӣ таъмин карда мешавад. Ба ҳамин монанд иқдомҳои ободкорӣ тавассути баргузории ҳашарҳои дастаҷамона тибқи нақшаи тасдиқшуда миин-баъд ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ бо иштироки васеи сокинон дар назар дошта шудааст. қобили зикр аст ки ба ҳамин монанд пайгириҳо аз ҳолату фаъолияти кунунии чунин марказҳои фарҳангиву фароғатии дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон миин-баъд низ барномаҳои таҳлилӣ намоиш дода мешавад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Вахш. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Бохтар даври дуюми озмуни дастархонороӣ баргузор гардид. ҳадаф аз ташкили озмуни мазкур муаррифии таомҳои миллӣ, эҳёи хӯрокҳои қадима ва ороиши дастархон арзёбӣ мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри Бохтар. маъракадорӣ ва дастурхонороӣ ҳиссае аз бузургдошти фарҳанги миллӣ буда, ин рисолат барои мардуми тоҷик аз қадимулаём инҷониб идомаву ба мерос мемонад. даври вилоятии озмуни дастархонороӣ дар шаҳри Бохтар дар доираи дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчунин татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён гирифта, ҳадаф аз он баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, эҳёи хӯрокҳои қадимаи миллӣ, тарзи тайёр кардани таомҳои тоҷикӣ, истифодаи сарфакорӣ дар оростани дастурхон ва дарёфти кадбонуҳои моҳир арзёбӣ мешавад. мақсади асосии ин чорабинӣ барои камхарҷ гузарондани он маъракаҳои беҳуда ки мардум хӯрокҳои суннатии миллиро мо вайдо кунем ва он кадбонуоне ки танҳо ба як дастархони ҳамин оддие ки умуман мардуми миллӣ, мардуми шарафи Тоҷикистон истифода мебурд, ҳамонро истифода баранд. ин даври дуюми озмун буд ки дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар сурат гирифт. қаблан дар сатҳи деҳоту маҳаллаҳо маҳфилҳои хурди кадбонугӣ ташкил карда шуда, ғолибони даври ноҳиявӣ ҳунару маҳорати пазандагии хешро собит сохтанд. дар ҷараёни чорабинии фарҳангӣ иҷтимоӣ, татбиқи ҳамаҷонибаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шуд. оростани дарсахон бояд хоксорона бошад, одилона бошад ва дар вақти оростани дарсахон мо бояд ба зиёдаравӣ роҳ надиҳем, пеши раҳи исрофкориҳо гирифта шавад. мақсад амин аст. гӯшаи ҳар як шаҳру ноҳияи вилояти Хатлонро номгӯи зиёди маводи озуқа аз қабили хӯрданиҳои гуногун ташкил дода, маҳорати баланди инобати фарҳанги миллӣ ба эътибор гирифта шуд. дар озмуни дастархонороӣ мо зиёда аз 20 намуд хӯрокҳо ва таомҳои миллиро омода намудем. баргузор намудани озмуни дастархонороӣ ин албатта эҳё намудани он таомҳои миллие ки албатта аз қадим омадан, яъне эҳё намудани онҳо мебошад. аъзои ҳакамон дар ҷои намоиш ба сарфакории моҳирона, оростани дастурхон, хушоянд ва дилпазир будани хони пурнозу неъмат, риояи ҳатмии анъанаҳои миллӣ дар дастурхони густурдашуда, мавҷудияти таомҳои миллӣ аз қабили нону маҳсулоти нониву дигар анвои қадимаи тоҷикона таваҷҷӯҳи хос зоҳир карданд. ба гуфти масъулин, баргузории чунин озмунҳо имкон медиҳад ки тавассути ҳавасмандкунии шаҳрвандон ҳунарҳои миллӣ дар маҳаллаҳо эҳё гардида, сарфакорона оростани дастурхони камхарҷ дар тӯю маъракаҳо низ тарғибу ташвиқ гардад. бояд гуфт аксаран кадбонуҳое ки имрӯз дар озмуни мазкур ширкат варзиданд, ҳадафи асосияшон нишон додани ҳунару маҳорати хеш ва бо ин васила саҳм гузоштан ба сарфакорию дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оростани дастурхонҳои ҷашну маросимҳо ва гузаронидани тӯю маъракаҳо мебошад. дар охир беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон қадрдонӣ гашта, ба даври ниҳоии озмун роҳхат гирифтанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хонободу сарбаланд бимонед.